Nil. Sige na, lalaro ba sila? Ay, number nung Nil. Ayun na, baka na to. Huli ka, pre! Bakmak. Kaya bola. Bola. Kilingan. Nagdadala ng bola. Pasto. Pagunuran. Pagunuran. Pasto. 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 Larry Boy. Larry Boy. Larry Boy. Larry Boy ang bilis. Tumira. Wala. Riboni. Riboni. Larry Boy pa rin. Larry Boy ang bola. Combras. Pasto. Bakmak. 15 seconds to shoot. Bakmak. Binali. Wala. Riboni. Saglen, paso, kilingan, kilingan, binababa ang bola, paso, pandaan, pandaan, sumalaksak, wala, rebound, makmak, paso, Combras, Yan, tama yan mo. Combras, nagdadala ng bola, paso, bam, bam, Belmin, binababa ang bola, Belmin, pasto, pagunuran, pasto, Piermen, tinira ng Andres, adas na pala, adas na, 2 points, 2 points na, 2 points, Combras, dumidiskarte, Tira lang ng dos. tumira ng dos, pasto, Durangel, pasto number ano yun, 2 points, number 11, buko na rin, oras natin, 8 minutes and 30 seconds, Pagunuran, dumidiskarte, Pagunuran, pasto Belmin, Belmin, inisi lang, pasto Pagunuran pa rin, Dimira, wala, rebound Belmin, Pagunuran, wala, rebound na, Bakmak, binababa ang bola, Bakmak, Bakmak, sinusundutan, Bakmak, Combras, tumira, wala, rebound, Belmin, pass break, kilingan, kilingan, wala, rebound, Berangel, pass to Combras, 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 Bakmak, Balik parada. Bakmak, pass to Bembem, 15 to shoot. 15 to shoot, Tira yan. Berangel, Berangel, sumalaksak, basket, Berangel, Pagunuran, Pagunuran, binababa ang bola, Pagunuran, pasto, Belmin, Belmin, sumalaksak, pinasakay, Kaglen, Kaglen, basket, score natin, all 4, masyadong dikit ang laban ah. Paano itong one-fourth na to? Di 1-4. Wala akong one-fourth eh. Dilagyan mo na ng number lang. Oh. Berangel, Kwani, number 11, 2 points, basket by number 11, Pagunuran, oras natin, 6 minutes and 50 seconds, Pagunuran, iniwan lahat, pasok ulingan, tumira, wala, riba pa rin ni Pagunuran, Pagunuran, 2 points, Combras, Combras, pasto Berangel, dumidiskarte, Berangel, bumabangga, Ano ba pangalan ng liter? Anong number na? Bakmak, Bakmak, dumiskarte, dumang shot, wala, rebound, Berangel, ang taas na malunod, easy 2 points, Diyan nasa 1B team. Bili, tignan mo. pasto Pagunuran, binababa ang bola, Pagunuran, Pagunuran, pasto, Kuyaglen, Kuyaglen, sumalaksak, sinasakay, pandaan, sumalaksak, walang foul, pasto, Combras, Combras, lumipad, basket, Number mo. Ano? score natin, 10-6, 32. Alam ko. 5 minutes and 50 seconds, foul, 16 seconds shot. 60 seconds shot na, Pagunuran, wala, rebound, Berangel, Berangel, sinusundutan, Berangel, Berangel, binababa ang bola, pinasa number 11, paso number 1, to make, tumira, wala, rebound, Kuyaglen, pass to Belmin, 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 dumidiskarte, Belmin, pass to Pandaan, sumalaksak, basket, mandatory sa Bebas, pasto, di ko malalim, pasto, Combras, tinira ng cross, wala, rebound, Lucis, binababa ang bola, Lucis, lumipad, bola lang,
Pangit daw Pinasa. na nakaraan eh. Tulili. Mendes. Papa mo, hindi Mendes. Dumidiskarte. Mendes. Sinagis. Cuevas. Cuevas. Dumidiskarte. Presto. Commerce pa rin. Tumubok sa tres. Wala. Riboni. Mayok. Riboni. 4 minutes. Pass to Mayok. Pushing foul. Bababa ang bola. Cuevas, ang ganda ng pasa sa ilalim. Kaso, Mendes. Mendes, binababa ang bola. Mendes. Tumiskartes, pumasok na. Pass to Villain. Wala. Riboni. Combras. Pass to number 14. Cuevas. Cuevas. Pinasa number 14. Wala. Sa baba ang bola. Mendes. Pass to Lucis. Lucis, dumidiskarte. Lucis, pass to Mendes pa rin. Basket. Score natin. All 10. Dikit na dikit ang laban. Bola ng M1 Knights. Paul? Di na makayuko. Turn off. Mendes. Ganda ng pasa. Mendes. Pass to Lucis. Lucis. Foul. Paso sa Kuragi, sumubok sa tres. Wala, rebound. Bilyahen. 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 Hinahanap si Mendes. Mendes. Mendes, paso. Donggaban, sumalaksak. Basket. Oras natin, last 2 minutes. Cuevas. Cuevas, huli ka, bawal yun. Mendes. Mendes. Basket. Case favor, lamang na po ang M1 Knights ng 4. Combras. Combras. Tumidiskarte. Combras, iniwan lahat. Combras, pinalusot. Wala, rebound. Donggaban. Donggaban, binababa ang bola. Donggaban, hinahanap si Cuevas. Cuevas. Iniwan. Cuevas. Cuevas. Pass to, Combras pa rin. Tumira ng 2. Wala, rebound ni Number. Tumira sa 3. Wala. Nababa ang bola. Mendes. Mendes. Ang ganda na pasa ilalim kasi hindi nakuha. Combras. Combras. Batang bata. Iniwan lahat. Combras. Combras. Nauwi. Combras. Sili Mendes. Mendes. Ang ganda ng pasa. Abaga. Basket. Last 30 seconds. Babawi yan, pare. Tira, pare. Babawi yan. Pass to. Sino? Cuevas. Cuevas! 3 points! Lucis nagmamadali. Last 20 seconds. Last 20 seconds. Lucis, iniwan, sumubok sa dress. Walang foul. Pass to Cuevas. Cuevas. Cuevas, ang ganda na pasa nun. Basket. Last 10. Last 10 seconds. Score natin, 30. 15. Pass to Cuevas. Tumira ng dress. Wala. Rebound Marini. Number. Coach, 16. Ban! Ban! Ito. Ban! Hoy, tabi kayo dyan, hoy! Tabi! Hindi makita. Tabi! Pass yung number 29, skill. Paguluran, lumidiskarte, paguluran, pass to Lebron, lumipad, wala. Rebound ni, number 11, binababa ang bola, pass to number 29. Paguluran, dumidiskarte. Paguluran, pass to Belmin, dumidiskarte, Belmin. 15 seconds, shot clock. Pass to Kulingan, sumubok sa 2. Wala, rebound ni. Pandaan sa ilalim. Wala, rebound ni. Darangel, pass to Combras, nagmamadali. Combras, dumidiskarte. Combras, pass to Darangel. Last 15 seconds. Tumira sa 3. Basket. Dos lang. 2 points. 2 points. Pagunuran, dumidiskarte.
Pagunuran. Pass to Kulingan. Kulingan. Traveling. Natin, 8 minutes and 30 seconds. Pagunuran. Pagunuran. Ang bilis nun. Pagunuran. Pagunuran. Dumidiskarte. Pagunuran. Paguwaya. Delmi. Paul. Number 11. Get again. Pandaan. Pandaan ngayon. Stilly. Combras. Isilan daw. Combras. Combras. Pass to number 11. Ulit. Sumubok sa 3. Wala. Riboli. Berangel. Pass to number 11. Small step. Basket. Uy, steal. 2 points. 2 points by number. 1 up. Berangel. Score natin. 16. 21. In favor of 1 begin. Pandaan. Sumalaksak. Wala. Riboli. Pagunuran. Pagunuran. Sumalaksak. Basket. Pass to Berangel. 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 Sasalaksak. Berangel. Iniwan lahat. Berangel. Pass to 50 seconds shot lock. Pass to Steal by Kulingan. Pass to Belmin. Belmin lumipad. Basket. Score natin 20-21. Combras. Combras dumidiskarte. Combras sumaskot. Basket. Anak-anak Iniwan lahat. Pass to Pagunuran. 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 Sumalaksak rin. Wala. Riboli. Sa ina. Berangel. 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 Ang bilis na lumipad. Foul. By number. Nakal magsab. Hindi, huwag yung tumakbo. Huwag na tumakbo. Basket. Score natin 20-24. Pagunuran. Yung 1 part na kayo sa lang. Coach, hindi na pinto to. Pass to Belmin. Belmin. 15 seconds shot lock. Pass to. Ang ganda na pass sa labas. Oras natin 5 minutes and 40 seconds. Cobra sumubok sa 3. Wala. Ribali. Buto. Taas tumalon. Basket. Bigla-bigla sumusulpot. Saan galing yun ah? Pagunuran, dumidiskarte. Pass to Pandaan. Pandaan ngayon, dumidiskarte. Ang ganda ng bali nun. End one play. Score natin, 23-26. Lamang pa rin ng tatlo ang 1B team. Denden. Combras. Combras. Paso. Cuevas. Sumubok sa 3. Wala. Riboni. Mendez. 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 Binababa ang bola. Mendez. Paso. Cuevas. Cuevas. Pinasabay. Combras. 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 Sinubukan liwanan. Binali-bali pa. Paso. Foul. First personal foul yun. Basket. Airball. Bilyayan. Pass to Mendez. 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 Umikot-ikot. Wala. Rebound ni Lucis. Lucis. Basket. Combras. 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 Binababa ang bola. Number 1 Combras. 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 Nauli. Mendez. Ang ganda ng pasa. Wala, Riboni. Makmak, binababa ang bola. Makmak, Makmak, siwalaksak. Basket. Kaunon. Donggaban. Donggaban ang bola ngayon. Donggaban. 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 Donggaban, siwalaksak. Wala, Riboni, Lucis. Basket. Oras natin. 3 minutes. Pasu, Cuevas, Cuevas, Cuevas sumalaksak. Fourth quarter. Nag-comment ka ba? Cuevas, pangalawang pagbubuslo. Pumasok ba yun nila? Cuevas pa rin. Basket for 2. Score natin, 27-31. Sino?
Paso Bilyahen. Bilyahen, sumalaksak. Ang ganda ng basa. Paso wala. Rebound Barili. Bilyahen. Paso kay Glen, sumalaksak. Paso Katoy. Basket. May naman 22. Bembem, dumidiskarte. Bembem. Paso, Combras, paso, Cuevas, tumira sa dress. Wala, Tiboni. Bembem, basket. Donggaban, binababa ang bola. Bembem, nasi ang bola. Paso, Cuevas. Easy basket yun. Kay Cuevas. Mendes ngayon ang bola. Mendes, paso, Bilyahen, sumubok sa tres. Wala, Riboli, Donggaban niya yun. Foul. Basket by Dunggaban. First free throw. Basket. Ito. Number 1, nagbababa ng bola. Pinasay ko Jordan. Pinasay ko Cuevas. Fake news. Cuevas pull up. Basket. Okay lang. 2 points. Fake news. Undoy. Pinasay ko Yakarage. Tumalaksak. Pinasay ilalim. Lucis. 2 points. Time remaining. 1 minute 25 seconds. Pinasay ko Cuevas. Baba sa ilalim. Number 1, basket. Lucis, may bababa ng bola. Kumagasa. Wala. Nakuha ni Kuya Makmak. Nagala ng bola. Ito na. Oh, Jellyfish. Wala. Nakuha ni Undoy. Undoy, nagbababa ng bola. Undoy. Nasa number 5. Pinoy step. Wala. Nakuha ni Bembem. Foul red. 5. Nasa ilalim. Taas nun. Nakuha ni number 5. Kaya ko yung Arage. Pasto Katoy. Jelly. Basket. Last 35 seconds. Last 35 seconds. Kaya sa Cuevas. Fake news ulit. Cuevas. Nasakay. Nakuha ni Katoy. Nakuha ni Mac. Ay na. Remak, tumilis karte. Tumagasa. Pinasa number 1. Pinasa number 32. Wow, 20 seconds. Wala. 15 seconds. Lucis. Wala. Nakuha pa rin ni Katoy. Katoy pa rin. Nakuha ni Kuya Jordan. 5 seconds. Kuya Jordan. Tirap floaters. Wala. Cuevas. Basket. RG. Nagdadala ng bola. Pagunuran. Pasto ko yung Arlo. Belmin. Spin move. Basket. Nakuha mo pa yun. Score natin, 37-41. Ito na. Larry Boy nagbababa ng bola. Larry Boy pinasa sa gitna. Number 14. Pass to number 10. Nakuha ni number 10 again. Wala. Binato ang bola. 14 second shot clock. Number 13. Floater. Wala. Nakuha na number 14. Nasa Larry Boy nagbababa ng bola. Pinasa kay number 14. Number 14 sumubok. Pasa pala yun. Pinasa kay Larry Boy pull up jumper. Wala. Nakuha na Dunggaban. Pinababa ang bola. Number 25. Pinasa RG pumukol ng 3. Wala. Nakuha ni Sino Mayok? 8 minutes, 20 seconds. Nakuha ni Larry Boy, fake news. RG. Sab. Bola. Pagunuran. Pinasa kay ng Sino yun? Wala. Nakuha ni number 11. Pinasa kay Rep. Pagunuran. Wala pa pala. Nakaway natin ako. Number 2. Hindi yan. Basket. Sino yan? Pandaan. Number 11.
Buto. Baba ng bola. Pinasa kay Larry Boy. 15 seconds. Back to na. 15 seconds shot clock. Cuevas, tumira ng 3. Basket. Oras po natin, 6 minutes 40 seconds. Score po natin, 39-44. Dalawang pa rin po, 1B team. RG. Pinasa kay Kuya Arge. Kuya Arge, sumagasa, walang bantay. Basket. Cuevas. 41-44 po score natin. Pass to Larry Boy. Larry Boy, spin the wheel. Larry Boy, sumagasa, pinasa gilid. 10 to shoot. 10 to shoot. Pirangel, kinaliwa. Wala, nakuha ni Mayok. Mayok, pinasa ay number 20. Nakuha na Arjun, nakuha na Kuya Lagi sulit. Nakuha ni number 11. Nakuha ni Kuya Carlo. Basket. Ang dami pinagdaanan. Uy, nakuha ni RG. RG, pull up. Basket. Lamang na po, 1B Knights. Ay, M1 Knights. 45-44. Dirangel. 15 seconds shot lang. 15 to shoot. Pass to Larry Boy. Larry Boy, tumira ng 3. Wala. Sabihin ko mo. Nakuha ni Dasay RG. RG. RG, pinaliwa. Basket. Dasay. Larry Boy, nagbaba ng bola. Score po natin, 47-44. Larry Boy, pinasa kay Cuevas. Cuevas, sumubok. Wala. Ako ni Gamak. Gamak, tumira ng 2. Basket. Ay, wala pala ng Larry. Oras po natin, 5 minutes, sakto. Pagunuran, pinasa natin 72. Pinasa 22. Katoy. Wala. Nakuha ni Dirangel. Dirangel. Lilipad. Basket. Easy layup. Lamang na po. Lamang na po ito 1B team. 47-48. Lucis. Subok ng 3. Wala po. Sablay. Nakuha ni Kuya Arage. Kuya Arage. Pinasa ulit kay number 72. 10 to shoot. Kanya pa rin. Nice! Wala pa rin. Nakuha ni Birangel. Birangel. Magasa. Pinaliwa. Unang basket. May buta! Pangalawang throw. Wala. Nakuha ni Kakarage. 47-49. Lamang pa po 1B team. Lucis, sumagasa, lumipad. Easy layup. Score po natin, all 49. Berangel. Nawala ang bola. Jump ball. Time remaining, 3 minutes, 50 seconds. Larry Boy. Nawala ang bola. Pinasa kay Bangga. Ang galing ipad. Nawala rin ang bola. Basket. Score po natin, 51-49. Committee tayo. Sorry. Pinasa kay Cuevas. Pinasa sa ilalim. Nagbababa ng bola. Time remaining. Sinabi ko na. Pinasa gitna. Pinasa gilid. Number 72. Basket, 3 points. 2 point lang. Others lang, 2 points lang daw po. 2 points lang, 2 points. Larry Boy. Sumagasa. Pass break. Nawali pagunuran. Foul. May pagunuran. Technical ka agad baka kung pumito sa'yo. Basket. Ubuslo. Reklamo ka? Wala. Nakuha kanya pa rin. Pull up. Wala. Nakuha ni Kuya Marvel. Nakuha ang bola. Berangel. Ito na. Berangel. Lilipad. Wala. Nakuha ni Cuevas. Dandan. Cuevas. Kaya sa ilalim. Bem. Easy 2 points. Bang! Ito na. Lucis. Sumagasa. Fade away. Basket.
Nakuha ni Ben. Hoy, 15 seconds shot clock. Huli! Nakuha number 72. Ayan, 72 lilipad. Basket. Time remaining, 2 minutes. Huli! Time out. Sa labas, sa labas. Yeah. Sa labas. Foul. First personal foul, third team foul. Pinali kay Kuya Jordan. Paso number 11. Umatake. Pinoy step. Binigay kay number 2. Uli. Kanya pa rin. Basket. Cuevas. Time remaining. Time remaining. 1 minute, 30 seconds. Sumubok ng dos. Wala. Puro pass break ah. Nakuha number 2. Foul. Foul. May pagululot. At tubo eh. Pag dead ball ha. Pag Basket. Pangalawang pagubuslo. Basket. Pag dead ball lang. Pag dead ball lang. Basket ah. Kay Jordan, pass to Cuevas. Time out. Cuevas, pinasa ilalim. Eloy, pagunuran. Nagbababa ng bola. Pass to Lucis. Pass to Dunggaban. Lumipad. Basket. Sino yan? 50 seconds. Larry Boy, nagmamadali. Larry Boy, lilipad. Oh, what a jelly pings. Jelly pin. Nakuha ni number 72, Lucis. Nagbaba ng bola. Basta number 6, siya sa ilalim. Dunggaban. Easy 2 points. Nakuha ni Cuevas. Cuevas. Still. Pagunuran. Nagmamadali. Pagunuran. Wala nang steal. Sablay. Walang steal. Nakuha ni Last 20 Dunggaban. seconds. Last 20 seconds. Sumubok na 3. Tapos 15 seconds. 15 seconds. Easy 2 points. Neberanel 10 seconds. Tira. 5 seconds. Kadoy. Buzzer beater. Basket. Basket. First player. Turbo na. Abaga. Pasto pagunuran. Kaya sa ilalim. Yan. 60 seconds shot. 16 seconds shot clock. Pasto pagunuran. Nasa gilid. Kaya karagi. Nakuha ni Kuya Jordan. Binay ko yung bola. 5 seconds to shoot. 25. Who's foul rep? Ano yun? First team foul. Basket. Unang throw. May Dunggaban. Pangalawang throw. Basket. Pag dead ball lang. Pula Ang dead ball daw po. Yeah, po lang daw po mga raya. Larry Boy. Nagbaba ng bola. Behind the scene. Oh, Janet. Kasay Cuevas. Basket. Ganda ng pasa doon. Paguluran. Pasto Kuya Karage. Kuya Karage. Kumagamit ng panahon. 15 seconds shot lang. 15 seconds shot clock. Malakas pa ano ah. 10 seconds. 10 to shoot. Pull up. Wala. Nawa sa ilalim. Hindi kasi sila Bola ng green. Bola. Pasto Berangel. Back to Larry Boy. Pull up jumper. Wala. 10 seconds shot clock. Kaya sa ilalim. Wala. Nakuha ni number 11. Moses na Pasto 72. Wala. Nakuha ni Berangel. Oh! Berangel. Pinalusot pa. Ito na. Lilipad kaya. Foul. Grabe sa Oragi. Sabay kong sabay. Basket. Ligo din. Maligo din. Wala, nakuha number 25. Number 25, nagbaba ng bola. Huli! Rangel, easy 2 points. Time out. Time out! Lucis, may hawak ng bola. Pinababa ang bola. Pasto Larry Boy. Pasto Cuevas. Cuevas, easy layup. Easy 2 points.
Ayun na, 60 na talaga. Score natin, 60-70. Lamang ng 10 ang M1 Knight. Pinasa kay Abaga. Abaga. Rabilit. Nagbababa ng bola. Pasto Larry Boy. Larry Boy. Bang, bang, bang. Wee. Pasto Lucis. Foul. Pagunuran. Pinasa sa gilid. To shoot. Tumira. Wala. Nakuha ni Berangel. Nagbaba ng bola. Nakuha ni 72. Nakuha niya ulit. Easy layup by Berangel. Lima na lang po ang kalamangan ng M1 Knight. Lucis. 52 seconds. Score 70-65. Bigyan mo tatlo. Pinasa gitna. 1B. 1B team. Pull-up jumper by Pagunuran. Basket. Score natin 72-65. Lamang ng 7. M1 Knight. Cuevas. Cuevas. Basket. 3 point. 8. Lamang pa rin po ang M1 Knight. Pagunuran. Pasto Lucis. Lucis. Tumagasa. Floater. Wala, nakuha ni Berangel. Berangel nagbaba ng bola. Double behind the back. Sa kanya pa rin. Kiki. Bola po ng M1 Knight. Bola daw po ng Pagunuran. Pagunuran. Pasto Lucis. Tumagasa. Foul. Number slow. Sa oblong na bakal. Basket. Rendro. Galing mo mag-video. Basket. Binigay kay Larry Boy. Malaman. Error. Video. Pagunuran. Nagbaba ng bola. Wow. Pagkata na po yan. Basket. Oras natin 4 minutes 35 seconds. Basket. Yung dalawa basket? Score natin 76-68. Ano sapatos yun? Ano sapatos yung kulay? Basta yung position. Tayo ba doon? Langhel. Nagbaba ng bola. Pasto Cuevas. Cuevas, humingi ng screen. Tapos na itong laro na to. Cuevas. Nasa gitna. Berangel. Tapos na itong Basket. 3 points. Oras natin 3 minutes 55 seconds. Score natin 76-71. Pagunuran. Wala. Foul. Oh. Pero na Sergi. Basket. Ito na. Bilangan mga Sergi. Berangel. Binababa ang bola. Berangel. Easy layup. Oras natin 3 minutes 35 seconds. Score po natin 77-73. Lumipad. Putang ina mo. Foul. By number. Basket. By Lucis. Basket. By Lucis. Nasa kay Berangel. Berangel nasundot ni Kuya Marvel. Nakuha ni Lucis. Lucis sumagasa. Wala. Nakuha ni number 14. Nakuha ni Pagunuran. 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 10 to shoot. Wala. Nakuha natin 72. Nice. Wala pa rin. Nakuha number 14. Nasa number 1. Nasa Berangel. Berangel. Uy. Uy. Easy 2 points. Gumamit ng... Oras po natin 2 minutes 42 seconds. Score natin 79-75 in favor in M1 Knights. 10 to shoot. 10 to shoot. Nakuha ni Kuya Marvel. 5 to shoot. 5 to shoot. Pinakagay ka lagi. Pass for 3. Wala. Nakuha ni number 1. Number 1, pinasa number 14. Number 14, easy 2 points. Score po natin, 79-77. Dalawa na lang po, kalamangan ng M1 Knights. Lucis, nagbababa ng bola.
Lucis, nawa yung pagunuran. Pagunuran, tumira na Chris. Basket. 3 points by pagunuran. Last 2 minutes. Berangin. Nagbaba ng bola. Berangin lumipad. Foul. 77. Berangin. First throw. Basket. By Berangin. Sablay. Nakuha ni Kuya Karage. Basta pagunuran. Pagunuran bababa ng bola. Kaya sa Kuya Arlo. Kuya Arlo. Kaya sa pagunuran. Kuya Arlo. 15 to shoot. 15 to shoot. Basta pagunuran. Basket. Oras natin 1 minute. 25 seconds. Score natin 85-78. Berangin, nagbaba ng bola. Foul. 20 seconds shot. 20 seconds shot clock. Oras natin 1 minute 17 seconds. Nakuha ni Lucis. Nakuha ni Pagunuran. Pagunuran. Back to back. May Pagunuran. Dari Boy bumawi. Basket. Ang layo nun. 55 seconds. 50. 15 to shoot. 15 to shoot. Number 25. Dito. 13 seconds shot clock. 10 to shoot. 10 to shoot. Pagunuran. Nakuha pa rin ni Larry Boy. Piyasa ay Berangin. Berangin. Wala. Uy. Nakuha ni Larry. 22 points. 22 seconds. Oy, oras ko. Nandiyan ako. 15 seconds. Pass to number 6. 10 seconds. 10 seconds. Pinasa kay number 2. Pinula ulit ng 3. Wala. Sablay pa rin. 2.8 seconds. 2 seconds. 2 seconds. Kukontrolin ko na. Mapindot na pa.